Маю зараз приїхати, можете зачекати. Я також чекаю. Актуальні новини, хороші новини, надзвичайні новини. Potrivit ONU, Organizația Națiunilor Unite, Організація Об'єднаних Націй. Щодня на планеті Земля народжується 385 тисяч немовлят. asta înseamnă 140 de milioane de copii în fiecare an. І одне немовля кожні 2 секунди. Acești copii știu cum să plângă, Cum să mănânce, cum să iubească. І любить. Отже, вони знають всі найважливіші речі в їхньому житті. Але вони не знають, що таке кордон. Știre nouă! Un nou născut nu știe ce ai o graniță. Не знаєш, що таке кордон? Confirm. Фронтєра. Graniță, grențe, border, Cisintani. Să-ți pare! Mi-amintesc că încă din copilărie, fiecare profesor al meu avea câte o hartă sau câte un glob pământesc. Încă de la o vârstă foarte fragedă, eu am învățat fiecare loc și fiecare țară. Știu că citeam almanahuri despre suprafețe sau populație. Știam fiecare capitală și fiecare țară, fiecare steag. Credeam că înțeleg lumea cu ajutorul granițelor și identitatea țărilor mi-o formam cu ajutorul numerelor sau statisticilor. Credeam că înțeleg lumea. Пам'ятаю, у дитинстві кожен мій вчитель мав карту світу чи глобус. Я розуміла світ за цими картами, за цими кордонами, за цими формами, різнокольоровими клаптиками. Я дізналася про ці різні форми країн, різні розташування. Я читала альманахи, енциклопедії, де перераховувалися такі цифри, як площа і населення. Я вивчила всі прапори і столиці. З юних років я формувала ідентичність країн за допомогою цих незрозумілих цифр і цих статистичних даних. Я справді повірила, що розумію світ. А потім прийшли ці мега важливі люди. Їх називають політиками. І вони навчили дітей, що таке кордон. Що таке кордон? O graniță este atunci când se pune un gard mare pentru ca oamenii să nu treacă dintr-o parte în cealaltă. Мам, ce e un gard? Паркан – це конструкція, яка відділяє одну земельну ділянку від іншої землі. А нащо відділяти одну землю від іншої? Să știm unde e pământul nostru și să putem să rămânem aici. Мам, але я не хочу залишатися тут. Я хочу подорожувати по всьому світі. Trebuie să merg în Cambodgia, în Zacarpatia, în Transilvania, în Kuala Lumpur. Da, taci odată! Stai jos și taci odată! Ce tot vrei? Unde tot vrei să mergi? Taci! Bună ziua, dragi elevi! Numele meu este Olga, iar voi fi noua voastră profesoară de geografie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că vom învăța împreună despre continente, despre țări, despre râuri, munți. Și ca primă întrebare aș vrea să vă întreb câte continente credeți că sunt pe planeta Pământ? 5. Nu. Aproape? 6.
7, corect. Sunt 7 continente pe planeta Pământ. Și care sunt continentele acestea, le știți? Євразія, Африка, Антарктида, Північна Америка, Південна Америка і Австралія. Bun. Și prin ce credeți că se diferențiază aceste Традиції. Музика. Мова. limbă? Bun. Și ca ultimă întrebare, prin ce credeți că sunt despărțite aceste continente? Adică ce credeți că este elementul care le desparte? Гори, річки, озера, моря. Prin granițe. Granițe, corect, prin granițe se despart aceste continente și țări. Aceasta a fost ora mea și vă mulțumesc foarte mult, sper că v-a plăcut și ne vom revedea ora viitoare. Te iubesc. Te iubesc! Te iubesc. Я люблю Te тебе. iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Я люблю Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Я люблю тебе. Я люблю Te тебе. iubesc. Te iubesc. Te iubesc. Мої дідусь і бабуся виросли в красивому селі біля річки Тиса. Але одного дня прийшли поліцейські і сказали: За 2 дні тут буде проходити кордон. Aici va fi Uniunea Sovietică, o țară formată din mai multe țări. Aici va fi România. Aici se va vorbi doar limba rusă și ucraineană. Тут лише румунською. Я ненавиджу тебе. Te urăsc. Я ненавиджу тебе. Te urăsc! Я тебе ненавиджу. Te urăsc! Я ненавиджу тебе. Я вбрасся. Ненавиджу. Я ненавиджу тебе. Я вбрасся. Я ненавиджу тебе. За 2 дні прийшли люди з бубном і побудували великі металеві грати з колючим дротом зверху. Cu sârmă ghimpată deasupra. Da, cu sârmă ghimpată. Multă sârmă ghimpată. Și au spus bunicului tău: nu mai ai voie să înnoți în râu. моєму дідусеві сказали, що йому більше не дозволено купатися в річці Тиса. Dar îmi place să not în râu, spuse el. Toată viața am înnotat în râu. Але все життя він тут плавав. Acum, dacă noți în râul Tisa, te vom împușca. Якщо ти вийдеш з води, ми знайдемо тебе за твоїми слідами на піску і розстріляємо. Якщо ви будете розмовляти, ми вас розстріляємо. Dacă gândești, te vom împușca. Якщо ви будете думати, ми вас розстріляємо. А дідусь боявся. Він не був супергероєм. Він сидів біля річки Тиса і, ховаючись, плакав. Він плакав один, бо чоловіки не плачуть. Apoi au distrus toate podurile. Тоді село дідуся і бабусі було розділено між 2 країнами. Дідусевий сад був розділений кордоном. Йому більше не дозволено виходити до свого саду. Кордон розділив сад. Кордон розділив людей. Кордон змінив мову. Щотижня кордон перетинав поїзд із Сігіту Мармацей до Слатіни. Але тепер назви сіл змінились. І до Слатіни поїзд вже не йшов. Поїзд прямував до Солотвино. Потяг Сігіт Мармацей Слатина. Potях Сігіт Мармацей Солотвино. Imaginează-ți o lume fără internet, fără telefoane mobile, în care ești despărțit de cei dragi ție de o graniță apărută peste noapte. Iar apoi, trenul. Trenul care trece granița. Și mâzgălești pe el. Mașa, Vasia, cum sunteți? Eu sunt bine, tata. Він чекав тиждень, 2, місяць. Йому здавалося, він чує потяг. Але це була просто ілюзія.
Одного дня потяг прийшов, але на ньому не було жодного повідомлення. І дідусь злякався. Він злякався і заплакав, як тоді на березі річки Тиса. І ось через тиждень знову прийшов наступний потяг. І на одному з вагонів в прихованому куточку було написано повідомлення: «З нами все добре». Ти тепер дідусь, Маша. І він знову заплакав. Просто цього разу це були сльози щастя. Пам'ятаю, у дитинстві я вірила, що розумію світ, dивлячись на карту нашої планети чи глобус. Dar privind în urmă, îmi dau seama cât de falsă și superficială era această afirmație. Тому що всі ці статистики, цифри, рядки не показали найголовнішого – людей та їхніх зв'язків. Тому найкращий спосіб зрозуміти світ De fapt, singurul mod prin care noi putem înțelege lumea e să scăpăm de granițe cu totul.